शङ्कराचार्य विरचिता पुरास्तकम्। शरीरं स्वरूपं तथा कल्यतं यशस्सारुचितं तलमेरुतुल्यं कुरूरङ्गिपद्मे मनसि न लग्नं तटकिं कालत्यन्दनं पुत्रपौत्रादि सर्वं कुर्वन्त्वा सर्वमेतादि जातं कुरूरङ्गिपद्मे मनसेन लग्नं तटकिं रङ्गारिमेरु मुखे चास्य विद्या पवित्रादिगद्यं त्रिपुद्रिं करोति कुरूरङ्गिपद्मे मनसि न लग्नं तटकिं विद्यते सुमान्या वरेते सुधन्या चराचर उद्देशु मन्त्रो न चान्या कुरूरङ्गिपद्मे मनसि न लग्नं तटकिं मण्डले भूपभूपालविन्दे सदा चेविदं यस्य पादारविन्दं गुरुरङ्गिपद्मे मनसि न लग्नं तटकिं येषो मे गतं दिक्षु दामेत्तापास् जगद्दुस्तु सर्वं काये प्रसादात् कुरूरङ्गिपद्मे मनसि न लग्नं तटकिं भोगेन योगेन वाजिराजौ नकान्तमुखेन विन्तेषु चित्तं कुरूरङ्गिपद्मे मनसि न लग्नं तटकिं अन्येन वा स्वस्य गेन काये मनोवर्तते मेतानग्गे गुरुरङ्गिपद्मे मनसि न लग्नं तटकिं नमस्ते।